କେମିତି ଅଛି? ଦେଖିଲା ପରଠୁ ବାବୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଛିମି ଛିମି ହେଇଯାଉଛି। अरे भोजा ବାବୁ सापुलो पास नहीं ना देखले सुंदर दिसी सापुलो पास नहीं ना देखले सुंदर दिसी की बयस्ती प्यार करले देहटा फुर्ती लागसी ମୋ ମାମୁଁ ପରି କିଏ ହବ? ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ପାଇବି ମାମୁଁ? ତା ପାଖରେ ମୋ ମନଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି ମାମୁଁ। ये मां बेटा तो मंगलू तर बह ଓହୋ से चक्रधर तर मेची ଓହୋ एबे नुआ करे भिया हिचे 4 दिन पर हेतरे धन ଓ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଲୋ ମାମୁଁ। ଯେମିତି ସରଗରୁ ଅପସରୀଟେ ଖସି ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। हां ଏ ମାମୁଁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ତାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର ମାମୁଁ, ଦରକାର। ताके तो चार ହଁ ए तोर पुराना ना दिले तो चिंता ने धन ଓ सुन ମାମୁଁ हे कुकी तार मनुष्य के बासी आनी दबा ହବ हां आमे हे नाले बसी करी ताके जदी छिमु ଓ हे आदि बासी कोई रास्ता में उठे कर नीचू ମାମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛ। ହେଲେ ମାମା ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ସେ ନହେଲେ ପଳେଇବ ମାମା। ଚାଲ ଆସୁଛି। हां ई थरे ठीक लागी छी ई पिला दिन दोस्ता करबा ई दोस्ने का सब भाग दिबा आजे इला तो सर पर दी छे सर वाला बेले मादन हर निश्चय पिला के दोस्त करबा ठीक আছে সে বেলকে কৃষ্ণ চড়া পড়বা রাজার মজা তুমি ভাগ করি গেলি রে রক্ষা ঠিক আছে এ মরনা ফুলো মকে কেই নে ভুলো তুই যাই করি হচ্ছে রে মা চুমড়া লাগলে ভুই না ঢুলো